चैप्टर 3 के इस लेक्चर में अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 3.7 एंटी लॉगरिथम्स या ज़िद लॉगरिथम, और फिर हम एक्सरसाइज 3.5 यानी मश्क 3.5 के चंद सवालात हल करेंगे। 3.7 एंटी लॉगरिथम्स या ज़िद लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम दरअसल तरीक़ा है, किसी भी कभी आपने अगर लॉग निकाल लिया है तो वापस उस नंबर तक पहुंचने का जिसका कि आपने लॉग निकाला है। यानी अगर लॉग ऑफ एक्स बराबर है वाई के और मैं आपको जो है सिर्फ वाई दूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्स बताइए, तो आप इस नंबर का वाई का एंटी लॉग निकालते हुए आप पहुंच सकते हैं एक्स तक। या आप कह सकते हैं कि x जो है वो एंटी लॉग है y का। और जिस तरह लॉग के टेबल थे बिल्कुल इसी तरह एंटी लॉग के भी टेबल हैं, और उसमें दो रूल्स उन्होंने कहा है कि आप इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकाल सकते हैं। पहला रूल ये है कि इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज़ पॉजिटिव n, then antilog must have n plus 1 digits in its integral part। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल से पहले n प्लस 1 डिजिट्स आएंगे। और वो बात आपको समझ में वैसे भी आ जाएगी कि अगर मैं कहूँ कि कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी का कोई नंबर है, फ़र्ज़ करें 2.3456, मैं कहूँ कि ये लॉग है, आपके पास एक नंबर है लॉग ऑफ x, वो इसके बराबर है। अब मुझे आप बताएं कि वो x जो है वो क्या होगा। तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ये दिखा रहा है कि आपके पास डेसिमल से पहले कितने डिजिट आएंगे, और वो आएंगे आपके पास 3। तो मैं इस चीज़ का एंटी लॉग निकालूंगा और फिर जो भी एंटी लॉग आएगा, फ़र्ज़ करें कि वो मेरे पास आया PQRST, तो मैं इसके अंदर जो डेसिमल से पहले मैं कहूँगा कि मेरे पास वो 3 डिजिट हैं PQR.ST। मैं इस तरीके से उसको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास जो x है वो दरअसल अगर log ऑफ x मेरे पास ये है तो x मेरे पास ये होगा। अभी जब आप करेंगे इस चीज़ को टेबल्स की मदद से तो ये चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह होती जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल इसको आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए जितना समझ में आए, और दोबारा वापस आइएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और रूल नंबर 2 ये है कि इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव n, then anti-log must have n minus 1 zeros immediately following the decimal point। तो कैरेक्टरिस्टिक जब कभी नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर जो था वो 1 से छोटा था, पॉइंट की शक्ल में था, 0.0 या 0.00 या कुछ इस तरह शक्ल में था। तो जो भी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है नेगेटिव, उसमें से मैं 1 निकालूं तो वो मुझे बताएगा कि इतने ज़ीरो आएंगे, उस एंटी लॉग से जो नंबर आएगा उसमें इतने ज़ीरो आएंगे डेसिमल के बाद। तो आइए अब जो है वो आप इसको एग्जांपल से अगर समझें तो वो ज़्यादा आसानी से आपको बात समझ में आएगी। एग्जांपल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ log ऑफ x इज इक्वल टू 2.3835। इसमें आप फ़िलहाल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है 2, उसको आप भूल जाएं, बाकी नंबर को देखें, मैंटिसा को 3835। तो जिस तरीके से हमने नंबर का मैंटिसा निकाला था इसी तरह एंटी लॉग के टेबल में आप उल्टा जाते हैं, मैंटिसा से नंबर निकालते हैं। अब मेरे पास 3835 मैंटिसा है और मैं निकालना चाह रहा हूँ इससे नंबर, तो मैं देखूँगा 38 के कॉलम में और फिर 3, यानी एक कॉलम जिसमें 38 होगा इस तरफ मैं चलूँगा, और 3 जहाँ पर है उससे मैं नीचे की तरफ चलूँगा। इसमें जो नंबर आएगा वो मेरे पास एक नंबर होगा, और उस नंबर के साथ मैं इसको जो भी मेरे पास आखिर में मीन डिफरेंस है जो कि है मेरे पास 5, उससे जो मीन डिफरेंस आएगा मैं उसको ऐड करूँगा इस नंबर के अंदर। तो पहले आइए देखते हैं कि 38 अगर हो यहाँ पर, जो कि इसको मैं ज़रा नीचे लेके आऊँ, ये इन्होंने दिखाया है 38,
اور مجھے چاہیے ہے 3 کے ساتھ یہ نمبر جو کہ ہے میرے پاس 2415، وہ نمبر آ گیا 2415، اور پھر جو مین ڈفرینس ہے وہ یہاں پر دیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، میرے پاس جو مین ڈفرینس تھا وہ تھا 5، تو 5 کے نیچے دیکھوں میں 38 والی رو کے اندر، تو وہ جو جواب ہے میرے پاس وہ ہے 3۔ تو میں 24 + 15 میں 3 ایڈ کروں تو یہ آ جائے گا 2418، 15 جمع 3 18 آ گیا میرے پاس۔ تو یہ میرے پاس اینٹی لاگ ہے، اور میں کیسے معلوم کروں گا کہ مجھے ڈیسیمل کہاں لگانا ہے؟ میں معلوم کروں گا اس طریقے سے کہ اس کا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ 2 ہے۔ جب 2 کیریکٹرسٹک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو ہے وہ ڈیسیمل لگاؤں گا 1 2 3 کے بعد 2، تو جواب آ گیا میرے پاس کہ اگر میرے پاس لاگ کسی بھی نمبر کا 2.3835 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نمبر دراصل 241.8 ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی لاگ آف 2.3835 جو ہے وہ برابر ہے 241.8 کے۔ اور اسی طریقے سے آپ ایسے سوالات بھی حل کر سکتے ہیں کہ جس میں کہ یا تو میرے پاس جو کیریکٹرسٹک ہو وہ 0 ہو یا نیگیٹو ہو۔ یہاں پر انہوں نے کیریکٹرسٹک 0 دی ہے، لیکن کیریکٹر جب آپ نکال رہے ہوتے ہیں اینٹی لاگ تو کیریکٹرسٹک کو بھول جائیں، صرف ہم اس نمبر کو دیکھیں جو مینٹسا کہلاتا ہے 4376، اس کا مطلب ہے 43 ادھر سے اوپر سے 7، یہاں جو نمبر آئے گا اور مین ڈفرینس میں 6 کے ساتھ جو نمبر آئے گا ان دونوں کو پلس کرنے سے میرے پاس وہ نمبر آ جائے گا۔ اور کیونکہ میرے پاس کیریکٹرسٹک جو ہے وہ 0 ہے تو میں جو ہے وہ ڈیسیمل لگاؤں گا 0 + 1 1 کے بعد، تو وہ نمبر جو ہے انہوں نے نکال کے دکھایا تھا 2739، 1 کے بعد مطلب ہے 2 کے بعد میں لگاؤں گا ڈیسیمل 2.739 آ گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ ایک ایسا سوال بھی حل کر سکتے ہیں جس کے اندر کے کیریکٹرسٹک جو ہے وہ نیگیٹو ہو، تو پہلے آپ کیریکٹرسٹک کو بالکل بھول جائیں، 1 2 4 3 کا آپ نکالیں اینٹی لاگ، اور جب نمبر آ جائے تو آپ کے پاس کیونکہ یہ کیریکٹرسٹک 5 ہے، اور ہم نے یہاں پر اوپر رول پڑھا تھا کہ جب کبھی کیریکٹرسٹک جو ہے وہ نیگیٹو ہو تو ہم جو ہے n-1 جو ہے وہ زیروز لگائیں گے، تو کیریکٹرسٹک یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس تھی 5، تو 5 - 1 4 کے بعد جو ہے میں 1 2 3 4 کے بعد سے پہلے میں جو ہے وہ لگاؤں گا ڈیسیمل، اور اس طریقے سے یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ اس کو آپ خود ہی حل کیجئے گا کہ 1 2 4 3 کا اینٹی لاگ 1331 کیوں ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ 12 کے ایک کالم میں 12 ادھر سے چلیں، آپ اوپر سے 4 چلیں، اور پھر مین ڈفرینس جو ہے وہ 3 ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے پڑھا اینٹی لاگرتھمز کے بارے میں، اور ہم نے کہا کہ دراصل اینٹی لاگ نکالنا دراصل اس نمبر تک پہنچنے کا سلسلہ ہے جس کا کہ ہم نے لاگ نکالا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکسرسائز 3.5 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا۔